Drop off, ma'am, base camp. Okay. Sa dili. Oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Ay, dali na po. Managudi ka kawo nung katlayon. Managudi kita rin din eh. Nagkukurog-kurog ka na anak. Hoy. Selo pay. Hello. Hindi, pagka nato na noon, nakaiwalay pa tubig. Bago pa man. Oh. Oh, magdili na lang kita. Tapos? Ah, Sa White Lion, sir, ma'am. oh. Pwede dili si Mama Pinto. Ka naman sige sa tira man dito. O niya, maglakaw naman. Sa bagay. Tanao. White Lion, ma'am. Okay. Daw mo video para ka Mama, kami na review. Ay, ala! Oh my God! Ito! Sus, ginoo ko. Sabi ko, mas kuko. Baka paman. Mga sampaan ka na, matangtang, magiging mga magtakba. Kaya yung ganda ko yun. Yung sa magwartig ang tako paano. Rar. You're gonna hear me roar. Hero ka.
Nasli pa nga. Nakakita ang kamil da. Hindi na tabi mo ato sa ano. Dromedary ka. Camilo. Dromedary. Dali picturean ko ikaw hindi. Dili masahin ka lang. All body ha. This one picture. Camel. Ay, dali ka. Selfie ta ka. Uy, bubirds. Babu Piu. Oo. Oo. Isa ba na? Tubig. Ano ito sa manakot? Shoulder. Ano mo? May manok man din eh. Ah. Kay Birds of the World kasi. Ostrich ito. Babe. Ha? Ostrich. Ostrich yan. Yan ang mga dagko. Hindi ka na yung mga manok. Ambot mga ano na. Wow! Di man, Ginia pool ito. na sila sa Oy. food. Ano diyo? Birds may kuan poop. Also watch sa poop sa bird. Okay. Kulo. Ay, drama. Mo na ba din itong getuan sa una, babe? Hindi na eh. Mao na ni, pero less pa siguro to. Dugangan nila, babe. Kuan, masig ako dito. Hala, wak-wak ito. Ay. Makasaring ka good man na good sa wak-wak. Red color bird. Ayun. Ayaw, pag kinandala ka ba, magod na wala. Dili lagi sa kuba, magod na wala. Sige. Ay, Scarlet Bird, ibig. Ano sir ang mama ko? Scarlet! I'm calling Scarlet. Where's Scarlet? Tunan mama ko? Yeah. Ha? Tara na! Bye-bye! Mhm.
Hindi Rich King. Kay, wala ka na makikita nito Oh, din. near threatened do. Ha? Near threatened. Nakata Indonesia. Tuman? Ano naman? Bird. Ay, mga yellow. Wala talaga dito kasi eh. Hello, sige lang. Na istorya? Hello? Can you say hi? Dere. Boss. Ah, baboon. Wala kay globot. Awa na ba na, babe? Sinigo, kabalo na siya kay Dati na baboon. But I always like, ow! What's it going on? I go, oh, you drink milk from a... I'm a fat... Hi everyone, good afternoon. Welcome to the African Savannah. For your safety, please remain seated and no flash photography for the animals. Thank you. Siguro sumagot na nakasusunod. So let's start with this one that has horns nga super taas. That's the Gemsbok or the Oryx gazelle. Its horns can reach up to 33 inches or 3 feet, and they have slow metabolism that enables them to survive a year without water. So that's the Gemsbok or the Oryx gazelle. Moving on, the next antelope is the Blasbok. They have white markings on their face that serves as their natural sunblock against the heat of the sun. So unlike us that we have to put SPF every day, the Blasboks don't have to. And both sexes have horns, only that males have thicker horns than females. So again, that's the Blasbok. And right here we have the highlight of our savannah, the zebras. So the zebras are actually black. They are just covered with white stripes. And their prints are unique and different from each other, just like our human fingerprints. So no two zebras are alike. Scarlet, face here.
let's start with the eland first. Na dito sa upper right na to, itong nagkaon o grass. So, ang eland, its horns points outwards. You have to remember that. And in Africa, they are trying to domesticate the eland for meat and milk consumption, since eland milk is 3 times the fat and double the protein from dairy cows. So, moving on sa kanang na darker shade of brown, that's the water buck. So, the water buck in the wild, if na predators or if mathreaten sila, they hide in the water. So, to keep them afloat, they secrete an oily secretion that is stinky. And the older the water buck gets, the stinkier they also get. And lastly, sa greater kudo na to, kanang ang horns pa inwards. That's the male greater kudo because females don't have horns. They have white markings on their body that serves as protection to wild because if they feel threatened, they camouflage within the area. They stand still, completely motionless, that it will be very hard for the predators to spot them. So again, the eland, the water buck, and the greater kudo. The impalas can run up to 90 kilometers. Very fast runners, but still the favorite snacks of the lions, leopards, and cheetahs in the wild. And only the male impala have horns. So, kani sila are the females of the group. So, Nice this and is black. the plus box. And kunai white sa males. So, the rest is the zebras. And on our right, we have the wildebeest. If you have seen the movie Lion King, sila to ang nakapatay ka Mufasa during stampede. And the wildebeest is the largest antelope sa savannah since they can weigh up to 600 pounds. And they can run up to 80 kilometers. Their annual migration is considered as one of the 7 wonders of the world. Okay, there are about 1.5 million of them that migrate from one place to another in search for fresh grass. So again, that's the wildebeest, and on our left we have so that's the other Gams book or the Oryx gazelle. Right, we have the African lions, Patas monkeys, serval cats, giraffe, cheetahs, and hyenas. All walking tours from here. And on 145, na ay bird show sa Safari Stadium. Mga statwa ba oh?
Kaya amin to tera pintuan. Mami, tatlo ko. Mga to dito. Nangangalatira. Nangangayra kay Oo. Mami! Delikado man eh. Mabalik siya na. Ito naman. Sige. Ah, hindi ka magin. Kawa may pipay. Ato man pa, ato man ito. Scarlett, ato man. Muna sila pakay-kahoy lang sila. Cute mga kanilang ilong mo. Kinalan na nito nag-dentista baka mga pangat mo. Oo, pagkaganito. Ito mami na block mami. Ito na block kayo. Tambok-tambukan. Ako din ba baka i-post ba? Mami, tambok-tambukan. Ako mga silang kita kasi. Ano na oras, daddy? Ano na oras? Mami, 1:11 na. Tara na mabalik ko. Pagpupo na ako, kung mata mo kay... Medyo mga nato na kabili. Tama dito. Sa pulat kayo mga liyog ko. Bukot yung mga... Ay, pagpanisip ako. Ako na ang bayan. Bayan mo yung parang-kuhan. Ano? Ano sa ate? Yung ba? Tara na. Mami, mami. Gabi. Basta illegal kanilang gabuhaton. Ay, bilo. Kaya nila mag ano no. Kung na-statue dance, babe, madawag ni sila. Kaya grabe sila mo ano, may mong statua. Tuwa man ang uso. Oh, ana pa yung kamot oh.
Oh, anak pa ba? Ganyan nga. Kapo yan, di ka ano na nga, mag-cramps. Oh. Oh, logo. Very good ro. Ngamitin yung ano? Kami gapo kayo ni sa biboy. Hindi bibo? Yeah. Dako kayo no? Ayun kani bib, dako kayo bib kani. Habitat. Isa paglayo. Bibo dako kayo. Paglayo ni mo yung butang dyan, kay kauno na nila. Ang layo no? Oo. Oh, may pili. Alita agi bib kay balik ka man dito sa katong kuan. Nakabutang nga na nga da exit. Nakabutang nga da exit. Jadi Oo. Ah, man ito, may exit na kita. Mali kita nag-entrance dali. Oh, Ano na gudi? may mga kato na kita ha. Pare, gugutom na talaga ako. nag-eat ka pa lang dito kuan. Kanina pa to, alauna na. Ayaw ko gutom kay Yan na nagutom. kaya may tunatambok ka kay dapat 3 times a day lang kita nakaon. Dili kay Ang cycle o dili 6 times. Breakfast, snack. Wala ka mo, basta Lunch. makaulagya pa ko. Oh, sige. Yan na, ito sila nanay. Bis 3 times a day lang, himo mulot 10 times a day. Hindi rin mga meron. 20 times daw. Ngato na kita tayo. Ano kita layo na no. Oray, dito pa daw kita makakasakay. Ipaubos na ini. Daddy ice cream, chocolate. Yes, finally, makakaon nag-ihap. Asa man? Sulid to, sulid, tara. Ah, sige, sige. Tara. Naray ko din nalat sa palitan. Lagi nalada din ko. Ha? Ay, kod. Amo na lang doon ako. Ano man takbag mo ato. Yan, di naman pwede mag-puting di na mayayain. Pagkaon. Kawa, mahadlok. Tanani, no? Alam, may cactus. Ay, kang pagkapot ito ng wala ha? Ay, bangin, night ground ba? Hindi. Oh, ganun, hindi siya makaduol. Pero ay pagduol na ng werde. Doon ba sin, na night ground. Kani? Oo. Ang kato man ang naiground. Oh, nato yung ground. Nadyo ito yung kuryente. Malay ni mo kung makapitik siya, makalayat siya. Layat ka. Oo. Baho gamit mo. At least napay time, kung mulayat gano'n siya dya, lalong man na, dugay pa siya makalangoy. Makadagan pa ta. Makadagan pa ta. Musulod din ta dito. Tapos, kung makasulod diya nila, oray na. Diba na diyo? Turtle? Itikon ni mong itlog ba? Kinsa to. Duko kayo. Yawa. Oo. White turtle? Kita didi. Guys, era po mo. Ato bang didi ha ako na na. Era tail kay buhok. Smile, smile. Kay black era. Era tail mommy. Buhok. Era tail. Hello. Bumibili ng Hello. Hello, nasama diya oh. May milingin. Grass leaves man ito. Bawal na kayong dool, babe. Basin kaunon ka. Ano na, ano ko dito iya ko may sama diya oh. Hi, giraffe. Hi, giraffe. Hello. Mami, ayaw.
Mami, ay. Ano, ano. Pero saka gihapon na big ba? Ah, oo. Pasaman lang ngayon nila, no? Ay, nanusa. Tutulad yung nila nuna. Tulog. Kuna na? Ayun.